comprends pas qui tu es, quando você não entende quem pourquoi on t'appelle enfant de por Dieu, que te chamam filho de Deus, tu vas être seulement, tu vas te voir comme tu n'as pas d'importance. você vai te ver como tu não tens importância. Mais le jour que tu comprends Mas no dia que você vai que entender tu es enfant de Dieu, tu és filho de Deus, c'est là où tu vas commencer à vivre mieux. e é aí que vais começar a viver bem. Le Seigneur me parle ici, O Senhor me fala aqui. nous allons prendre Jean, Vamos pegar o livro de João, Jean 8. João 8. Nous allons lire seulement 32. 8, versículo 32. Johannes 8, ja, 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Alléluia. Amém. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amém. Vous Vós connaîtrez la vérité vão conhecer a verdade, et la vérité vous rendra libre. e a verdade te libertará. Cela veut dire, celui qui ne connaît pas la vérité Quer dizer, aquele que não conhece a verdade n'est pas libre. não está livre. Alléluia. Amém. Il y a des fois, le diable vous captive par les pensées. Tem momentos que o diabo nos amarra nos pensamentos. Il essaye de vous montrer les mensonges. Ele tenta nos mostrar mentiras. Et il sait, Ele sabe, quand tu ne connais pas la vérité, quando tu não conheces a verdade, tu ne peux pas être libre. você não pode estar livre. Le Seigneur me parle aujourd'hui de la liberté. O Senhor me fala hoje da liberdade. Qui est libre? Quem é livre C'est la personne qui connaît la vérité. é a pessoa que conhece a liberdade. Il y a deux mots que je vais préciser ici. Tem duas coisas que eu vou precisar. Connaître Conhecer et être libre. e ser livre. Alléluia. Amém. D'abord connaître. Primeiro Tu conhecer. dois d'abord connaître Conhecer pour être libre. para ser livre. Le mot connaître, A palavra conhecer, cela veut dire la connaissance. que quer dizer conhecimento. Et quand tu as la connaissance, Quando tu tens conhecimento, et cela va te rendre libre. é aquilo que vai te libertar. Parce que quand tu n'as pas la Quando connaissance, tu não tens conhecimento, tu es esclave du diable. você é escravo do diabo. Tu es esclave du monde. Tu és escravo do mundo. Tu es esclave de tes Tu pensées. és escravo dos teus pensamentos. Tu es esclave de ta famille. Tu és escravo da tua família. Parce que tu ne connais pas la vérité. Porque você não conhece a verdade. Mais quand tu connais la Mas se vérité, você conhece a verdade, c'est là où tu es libre. é aí que você está liberto. Alléluia. Amém. Quand on parle de la liberté, qu'est-ce qui est caché dans la liberté? Quando nós falamos da liberdade, o que está escondido na liberdade? La liberté, c'est un mot qui signifie je vole comme les oiseaux, je vais dire. A liberdade é uma palavra que significa eu vou como os aves. Je peux voler comme aigle, Eu posso voar tipo uma águia. parce que je connais la vérité. Porque eu conheço a verdade. Mais la personne qui est libre, qu'est-ce qu'il peut faire quand il est libre? Há pessoas que estão libertadas, o que ele pode fazer quando está libertado? Je pense que nous allons prendre un animal facile dans tous les oiseaux. C'est l'aigle qui est l'animal le plus fort de tous les oiseaux. Vamos pegar exemplo dos passagens, a águia, que é um dos animais mais fortes de todos. C'est un animal qui a la force. É um animal que tem força. Il sait comment descendre, prendre ce qu'il veut Ele sabe como descer, pegar o que ele et quer remonter. e subir. C'est un animal qui a beaucoup d'intelligence. É um animal que tem muita inteligência. Et il peut même tenir le serpent. Ele mesmo pode levantar o serpente. C'est là où il a la connaissance É aí que ele tem o conhecimento de saisir de segurar ce qu'il veut avoir. e ele quer ter. La Bible dit ceux qui espèrent à l'éternel A Bíblia diz aquele que espera no Senhor,
Ils volent comme l'aigle. Eles voam como águia. Cela veut dire que cette personne devient libre E daquela pessoa se torna livre de prendre ce qu'il veut de tirar o que quer et remonter. e subir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Amém. Ce que j'ai remarqué dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, O que eu notei na vida cristã de hoje, les enfants de Dieu n'ont pas la connaissance. os filhos de Deus não têm conhecimento. La connaissance de la parole de Dieu. O conhecimento da palavra de Deus. Quand tu n'as pas la Quando connaissance, tu não tens conhecimento, c'est là où tu es fermé. é aí onde estás amarrado. Tu es esclave. Tu és escravo. Parce que tu ne connais pas la Porque vérité. você não conhece a verdade. On peut te manipuler par qui? Podem te manipular. N'importe qui. Qualquer um. Parce que tu ne connais pas la vérité. Porque você não conhece a verdade. Mais si tu lis la Bible Mas se você ler et que tu connais toi-même la e vérité, você conhece mesmo, você c'est là où Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité Jesus diz que vocês vão conhecer a verdade et la vérité vous e a rendra verdade libre. vai vos libertar. Alléluia. Amém. Il y a le diable, il est en train de manipuler les gens pour le moment, beaucoup. Hein. No momento o diabo está a manipular muita gente. Le diable, il sait que nous sommes dans les temps de la fin. O diabo sabe que nós estamos nos tempos de fim. Il travaille plus. Ele está trabalhando mais. Il sait comment il peut propager le mensonge Ele sabe como trazer a mentira pour captiver les enfants de Dieu amarrar os filhos de Deus dans le mensonge. nas mentiras. Toi, tu prends le mensonge comme la vérité Você pega essa mentira et para tu vis selon le mensonge você vive segundo a et mentira. tu crois que je pars à l'église, je suis libre. Você pensa que quando você vai à igreja você Non, le é livre. mensonge que tu avais cru là, A mentira que você acredita c'est là ce qui t'a captivé. é aquilo que te cativou, que te amarrou. Alléluia. Amém. Vous savez, les enfants d'Israël disaient à Jésus, Os filhos de Israel diziam a Jesus, parce que l'histoire est tellement longue, je ne voulais pas tout lire, a história é tão longa, não vou ler todo. nous sommes les enfants d'Abraham. Nós somos os filhos de Abraão. Mais Jésus a dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, Jesus disse, se vocês eram filhos de Abraão, vous allez faire ce qu'Abraham il a fait. vocês iriam fazer o que Abraão fez. Alléluia. Amém. Il y a des mots où nous allons préciser, les enfants d'Israël avaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas toute la vérité. Os filhos de Israel tinham Deus, mas não sabiam toda a verdade. C'est pourquoi vous allez voir, même jusqu'aujourd'hui, il y a des Juifs qui ne croient pas en Jésus. É por isso que aqui muitos Juifs, des Juifs. juízes que não acreditam em Jesus Cristo. Tu connais? Juízes, né? Alléluia. Amen. Les Juifs, ce sont eux qui ont tué Jésus. São eles que mataram Cristo. Juif, c'est le mot qui vient des noms de Judas. O juiz é o nome que vem da palavra Judas. Judas, c'était l'enfant d'Israël, Jacob. O Judas era o filho de Israel, Jacob. Et Dieu avait donné la promesse que Jésus va naître dans la famille de Judas. Deus tem a promessa que Jesus vai sair da família de Judas. Parce que lui, le Judas, quand les gens voient, on parle de Juifs, les gens voient l'Israël. Ce n'est pas l'Israël tout entier. Quando as pessoas falam do juiz, as pessoas vejam Israel, mas não é tudo Israel. Juif, cela veut dire la famille de Judas, de Judas. O juiz quer dizer a família do Judas. Alléluia. Amen. Je crois que vous avez appris quelque chose. Eu creio que você aprendeu alguma coisa. La famille de Judas, qu'on appelle des Juifs. A família de Judas, que nós chamamos de juiz. Il était enfant de Jacob, qu'on appelle le nom de Jacob. Dieu avait donné, c'est Israël. Era o filho do Jacob que Deus nome de Israel. Donc Jacob, Jacob, après avoir combattu avec ange, depois de combater Avec com Dieu os aussi. anjos e Deus, Dieu l'avait donné le nom d'Israël. Deus lhe deu o nome de Israel. Son enfant, O seu filho, il s'appelait Judas. o seu se chamava-se C'est Judas. là où Jésus est sorti. E da onde o Jesus saiu. Mais quand on dit c'est les Juifs qui ont tué Jésus, Quando dizem que os juízes que mataram Jesus, ce n'était pas tout Israël. não é todo Israel, Ce n'était pas tous les enfants d'Israël. não era todos os filhos de Pour Israel. dire clair pour vous, ce n'est pas tous les enfants de Jacob qui ont tué Isso, Jésus. para ser claro, não quer dizer que todos os filhos de Jacó. Vous savez tous, il avait mataram 12 Jesus. fils. Você sabe bem que ele tinha 12 filhos.
Alléluia. C'était seulement la famille, un enfant de la famille qui avait tué Jésus. Ok? Só foi filho dessa família que matou Jesus. Et ils étaient les enfants qui attendaient Jésus en tant qu'un guerrier. São os filhos que esperavam Jesus como guerreiro. Et ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus, ils n'avaient pas besoin de Jésus comme David, mais ils avaient besoin de Jésus qui est spirituel, Jésus spirituel, Jésus qui a la force de Dieu. Eles não poderiam entender que não precisam de Jesus como David, mas sim precisam de Deus como alguém espiritual. Et ils croyaient que Jésus, quand il va venir, va faire la guerre sur tous les voisins qui les dérangent. Eles pensavam que Jesus ia fazer guerra contra todos os vizinhos, vizinhança. Et quand ils ont vu Jésus amener la parole seulement, Quando viram que Jesus só trouxe a ce n'est pas palavra, toi. disseram que não é ele. Ils ne savaient pas que c'était leur combat, c'était spirituel, c'était pas physique. Eles não sabiam que a luta dele não era para carne, era Et espiritual. Jésus a commencé à parler avec les enfants d'Israël, qu'on appelait les Juifs. Jesus começou a falar com o povo de Israel, que é chamado de Ils juízo. étaient fiers de dire, nous sommes aussi d'Abraham. Eles estavam orgulhosos de dizer que nós também somos da La vérité était cachée en Jésus-Christ. A verdade estava escondida no Cristo. Et ils ne pouvaient pas comprendre que c'est la promesse que Dieu avait donnée sur Judas. Eles não podiam entender que a promessa que Deus deu no juízo, Maintenant, la promesse est arrivée telle que Dieu avait dit. que a promessa veio como Deus disse. Maintenant, pour comprendre qui tu es, Para entender quem que tu és, tu dois comprendre la personne de Jésus. você tem que entender a pessoa de Jesus. Ne prie pas Jésus seulement pour prier Jésus, Não ora só a Jesus só para orar. mais prie Jésus en tant que Dieu. Ora a Jesus como Deus. Parce que Jésus, c'est Dieu qui a porté le corps Porque Jesus é o Deus que trouxe pour nous libérer dans la captivité de l'ennemi. para nos libertar da cativeiro do inimigo. Quand l'ennemi avait pris nos corps, Quando o inimigo pegou nosso corpo, nous étions tous condamnés à cause d'Adam et Ève. nós todos éramos condenados através do Adão e Eva. C'est le diable qui régnait, il avait pris la racine dans la vie de l'homme. É o diabo que reinava, pegou o poder no raiz do homem. Nous allons voir que la sorcellerie, toutes ces choses que nous voyons, la magie, tout ce qu'on appelle la criminalité, était rentré à partir d'Adam et Ève. Vamos ver que toda a maldade entrou através do Adão e Eva. Nous sommes tous sortis d'Adam et Ève. Nós todos saímos de Adão e Eva. Mais quand tu as reçu Jésus, tu connais la personnalité de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. E quando você recebe o Jesus como Dieu à l'homme, Deus em homem, tu deviens libre de tout ce qui était d'Adam et você Ève. se liberta de tudo que era do Adão e Eva. La sorcellerie n'a plus le pouvoir sur toi. Quer dizer, a bruxaria não terá mais o poder sobre ti. La magie n'a plus le pouvoir sur toi. A magia não terá mais poder sobre Tu ti. n'as plus peur parce que tu es libéré. Você não terá mais medo de que estás Tu es libertado. devenu une autre personne. Tu se tornará uma outra pessoa. Et c'est là où tu es libre. É aí onde você está Tu liberto. n'es plus une personne qui est condamnée, Você não é mais alguém que está mais condenado, tu es devenu une personne libre. mas você se torna uma pessoa livre. C'est là qu'on appelle, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. É aí que vai dizer, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Nous allons prendre encore un autre verset, Vamos pegar um outro versículo. à Colossiens 1. Colossiens. Nous allons lire d'abord Colossiens 1, on commence à 15 jusqu'à 17. Colossiens 1, 15 à 17. De 15 a 17. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendwas erschuf, und ist der Ersteller aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf Erde ist. Er macht alles, was wir sehen, und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Alléluia. Amen.
Les fils est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute subsiste en lui. Il y a deux mots que je veux préciser. Le Fils est l'image de Dieu. Tem duas palavras que eu preciso que são, as pessoas precisam. L'image de Imagem Dieu de Deus. visible. O imagem de Deus visível. C'est que l'image de Dieu s'est présentée visiblement. A imagem de Deus que se apresentava visivelmente. Pour nous communiquer la pensée de Dieu visible. Para nos comunicar a palavra, o pensamento de Deus visível. Pour nous donner la force de Dieu visible. Para nos dar a força de Deus visível. Pour nous changer mentalement visible. Para nos mudar mentalmente visível. Pour nous amener à changer notre façon de voir. Para nos levar a mudar nossa maneira de ver. Le Christ, il est l'image visible de Dieu pour nous démontrer la puissance de Dieu. O Cristo é a imagem visível de Deus para nos mostrar o poder de Deus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux que tu rentres avec moi à l'esprit. Agora vou no Espírito. Christ que tu as reçu, O Cristo que tu recebeste c'est l'image de Dieu visible. é a imagem de Deus visível. Maintenant, il habite en toi en tant que Dieu. Ele agora vive em ti como Deus. Alléluia. Amém. Le Christ est l'image de Dieu visible. Il a besoin de- O Cristo é a imagem de Deus visível. Ce que vous devez comprendre, hein, Porque vocês têm que entender, toutes les personnes qui comprennent l'image de Dieu visible, todas aquelas pessoas que entendem mais cela veut dire qu'ils se communiquent avec un Dieu spirituellement, parce que c'est l'image qu'il reçoit de Dieu en lui. é a imagem de Deus que recebe nele. Ce que je vais vous expliquer O aujourd'hui, que eu estou tentando explicar, parce que cette année c'est l'année de victoire, porque esse ano é um ano de nous vitória. devons connaître plus notre nature, Nós temos que conhecer mais a nossa natureza, qui nous sommes, quem que nós somos, pour commencer maintenant à vivre une vie victorieuse, para nós começar a viver uma vida vitoriosa, une vie de gloire. uma vida de glória. Vous connaîtrez la vérité Vocês vão conhecer a verdade et la vérité vous e a affranchira. verdade vai nos libertar. Amen. Alléluia. Amém. Nous allons sauter un peu et lire dans le même verset. Vamos ler, vamos pular um pouco no mesmo versículo. Nous allons lire seulement les 26 Vamos ler 26, jusqu'à 27. 26 até 27. Diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg, wie ein Geheimnis verborgen, jetzt aber wurde es den enthüllt, die zu ihm gehören. Bis 27? Denn Gott wollte ihnen sagen, dass das Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch, darin liegt eure Hoffnung, ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Holy, shake it about, so you child. Alléluia. Amen. Le mystère caché de tous les temps et à toute génération, mais révélé maintenant à ses saints. Alléluia. Amen. Révéler la connaissance qui commence. Donc, je parle de la révélation Estou falando de la revelação, connaissance de Dieu. revelação de conhecimento de Deus. Révéler Revelação à ses saints. Les saints. aos santos. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu vous appelle les saints? Você sabia que Deus me chama de santos? Alléluia. Amen. Dieu vous appelle les saints Deus me chama de santos parce que vous avez reçu la révélation de la connaissance de Dieu. porque vocês receberam a revelação do conhecimento de Deus. Ce n'est pas tout le monde
monde qui connaît ce que nous sommes en train de dire, de parler de Christ. Nem todo mundo que conhece aquele que nós estamos a falar de Cristo. Seulement ces saints. Esse é o momento dos santos. Ils se révèlent à ces saints Ele só se mostra nos pour santos connaître la vérité, para conhecer a verdade, pour qu'ils soient affranchis. com que seja cumprida a liberdade. On ne dit pas parce que c'est comment maman peut nous dire qu'on appelle les saints. Tu es saint. Não diga como que não está a dizer que ele chama de santo. Nós somos tu és santo. Tu es né de l'esprit saint. Na do Espírito Santo. C'est pourquoi on t'appelle saint. É por isso que te chamam de santo. Ce n'est pas que tu ne pêches pas, Não quer dizer que tu não pecas. mais parce que tu es né de Dieu le Tout-Puissant. Ton Père est saint. Porque tu nasceste do Deus, do Todo-Poderoso. Tu es né de la sainteté de Dieu. Tu nasceste na santidade de Deus. Et Dieu t'appelle son enfant. E Deus te chama seu filho. Comme ton Père est saint, Como teu pai é santo, toi aussi tu es saint. você também é santo. Alléluia. Amen. Si je marche en esprit, aujourd'hui nous allons comprendre, nous sommes des saints sur la terre parce que nous sommes les enfants du royaume de Dieu. Se eu e mais do Espírito, hoje vamos entender que nós somos santos porque nós somos filhos do reino de Deus. Nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Nós vamos entrar no reino de Deus. Ce sont des saints qui vont rentrer dans le Eu e royaume. os santos que vão entrar no reino de Deus. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité Vocês vão conhecer a verdade. et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Et il nous dit ici, E me diz aí, aqui, à 27, il dit, en effet, em 27 diz, Dieu a voulu leur faire connaître la gloire, la glorieuse richesse de ces mystères parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Holy, you shade. Alléluia. Amen. Si je vais dire par là, le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Dieu parce que nous sommes des saints de connaître Christ en nous. quero dizer que o Espírito Santo nos revela o pensamento de Deus, porque nós somos os santos, C'est l'espérance de la gloire. porque nós está a esperança da glória. Tu es la gloire de Dieu en toi. Tu és a glória de Deus em ti. Vous savez, le diable n'aime pas que tu puisses connaître de telles choses. O diabo não ama para você conhecer essas coisas. Le diable te présente plus ce que tu vois dans tes yeux. O diabo te mostra mais que você pode ver nos teus olhos. Il veut te faire montrer que tu es un petit homme, une petite femme, tu n'as pas de valeur. Quero te mostrar que tu és uma pequena pessoa que não tens valor. Mais aujourd'hui, la connaissance de Dieu qui est venue E hoje o conhecimento de Deus que veio pour nous révéler para nos revelar que nous sommes les reflets de la gloire de Dieu. que nós somos reflexos de glória de Deus. Nous sommes des saints. Nós somos santos. Dieu nous a créés pour sa propre gloire. Deus nos criou pela sua própria glória. Aujourd'hui, je vous ai dit, on va parler des enfants de Dieu. Est-ce que vous connaissez votre valeur en tant qu'enfant de Dieu? Hoje eu disse que vamos falar de filho de Deus. Será que vocês conhecem o vosso valor como filho de Deus? Si Dieu te révèle ce qui est caché en Jésus, Se Deus te mostrar aquilo que está escondido em Cristo, on révèle de telles choses qu'à ses enfants. Ele só revela aquilo só nos seus filhos. Il peut révéler qu'à ses enfants. Ele só pode somente revelar nos seus Pour que filhos. ses enfants soient affranchis. Com que seus filhos sejam libertados. Que le diable ne vienne pas vous tromper. Com que o diabo não venha vos mentir. Dans tous ces manœuvres qu'il est en train de nous montrer É tudo aujourd'hui. que ele está nos tentando nos mostrar hoje em dia. Tu as du valeur devant Dieu. Você tem valor à frente de Deus. Tu as beaucoup de valeur. Tens muito valor. Pour toi, Dieu peut donner même des nations. Por ti Deus pode dar mesmo nações. Mais Dieu veut que tu puisses connaître la vérité. Il n'y aura pas à Deus quer boucher. que tu conheças a verdade. Quand tu ne connais pas la Se vérité, você não conhece a verdade, tu ne vas pas te mettre debout et proclamer la victoire. você não vai se levantar e proclamar a vitória. Quand dans les rêves, tu ne sais pas te réveiller pour proclamer la victoire, tu es encore captivé. Quando tu não sabes levantar e proclamar a vitória, quer dizer, você já estás amarrado. Quand quelque chose ne marche pas dans ta vie, tu ne te mets pas debout pour proclamer la victoire, tu es encore captivé.
Quando há uma coisa negativa acontece na tua vida, você não levanta para proclamar. Mais si tu connais la vérité, je marche en esprit. Se você conhece a verdade, Si tu connais la vérité, você conhece a verdade, tu seras toi-même proclamer le royaume de Dieu dans ta vie. você vai saber proclamar o reino de Deus na tua Parce vida. que tu sais qui tu es, Você sabe quem tu és, combien tu es cher pour Dieu. como é você és tão valoroso. Si Dieu a accepté de donner son sang, le sang de Dieu est descendu jusqu'à la terre pour donner la vie, Se Deus aceitou que o sangue de Deus caia aqui na terra para dar vida, c'était pour te rendre libre. é para te deixar libertado. Pour que tu ne sois plus esclave de ta Você famille. não seja mais escravo da sua família, L'esclave des sorciers. escravo das bruxarias. Que tu ne sois plus l'esclave des mondes de ténèbres. Quando você não seja escravo do mundo das trevas. Dieu était descendu jusqu'à la terre Deus desceu até a terra pour que toi tu sois libre. para que tu sejas libertado. Et cette liberté, Essa liberdade, si tu ne les connais pas, se você não tu conhece, seras toujours esclave. você será simplesmente escravo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amém. Entender? La Bible me dit tout a été fait par elle. Tout. A Bíblia diz que tudo foi feito nele. Tout a été fait par la parole de Dieu. Tudo foi feito na palavra de Deus. Quand vous recevez la parole de Dieu qui est Jésus, Quando vocês recebem a palavra de Deus, cela veut dire la communication de la création que vous recevez. quer dizer, a ça, comunicação c'est do bien. Criador que vocês receberam. La communication de la parole de Dieu que vous recevez, Quer dizer, a comunicação de palavra de Deus que vocês receberam c'est la création que vous recevez. é a criatura que vocês receberam. Cela veut dire, dans tout moment, Quer dizer, em todos os momentos, il y a des créations qui sont en toi. Dieu crée en toi sa gloire. quer dizer, Deus cria em ti a sua glória. Et que toi, tu sois comme lui partout où tu es. Com que tu seja como Ele em todo sítio. C'est que toi, tu dois savoir qui tu es. Qui tu es. Para você saber quem que tu és. Je parle de qui tu es. Eu estou a falar de quem tu és. Si tu ne connais pas qui tu es, Se você não sabe quem tu és, tu resteras toujours dans ta situation, dans ton problème. você vai permanecer sempre a tua situação e teus Et tu problemas. vas croire que Dieu t'a abandonné. Mas pensar que Deus te abandonou. Mais par manque de connaissance que mon peuple périt. E pela falta de conhecimento que meu povo se perde. Alléluia. Amém. Est-ce que vous comprenez le message? Amen. Entender a mensagem. Si vous comprenez ce message que je suis en train de Se vous você donner entender aujourd'hui, a mensagem que estou tentando me dar, vous communiquez avec Dieu directement en esprit. vocês vão se comunicar com Deus diretamente no Espírito. Votre vie ne restera plus comme l'année passée. A vossa vida vai continuar como ano passado. Parce que cette année, nous voulons marcher la tête haute. Je dis bien la tête haute. Esse ano queremos andar com a cabeça erguida, queremos saber. C'est pourquoi vous devez connaître la vérité. Vocês têm que conhecer a verdade. Et la vérité que vous êtes les enfants de Dieu. A verdade que são filhos de Deus. Christ en vous, Cristo em vós c'est l'espérance de la gloire. é a esperança de glória. Et que cette année Que esse ano soit l'année de gloire pour vous. seja ano de glória para vocês. Le Seigneur me dit, il faut marcher comme des saints. O Senhor está a me dizer para vocês andarem como santos. Parce que vous êtes des saints. Porque vocês são santos. Dieu vous appelle par son nom. Deus vos chama no seu nome. Il vous a choisi. Ele vos escolheu. Il vous a mis à part. Ele vos meteu ao lado. Vous êtes ses enfants. Vocês são seus filhos. Vous participez à sa parole. Vocês participam da Parce sua que vous palavra. êtes sa nature. São Il natureza. donne qu'à sa nature, sa nourriture. Comment you say? Alléluia. Quand vous comprenez de telles choses, Vocês entendem essas vous n'allez pas rester tel que vous êtes comme des mendiants, comme des pauvres, des malheureux. mendigos. Vous allez vous mettre debout Vocês vão levantar et proclamer la e victoire vão de la proclamar gloire. a vitória da glória. Vous savez ce que Jésus a fait pour nous? Sabe o que Jesus fez para nós? Le diable a peur quand tu connais ça. O diabo tem medo quando você sabe disso. Il a peur quand tu connais ça. Ele tem medo quando tu sabe disso. La fois passée, j'ai dit à Lionel, Da outra vez eu disse ao Leonel, le diable a peur de toi. o diabo tem medo de ti. Toi, tu ne sais pas qu'il a peur de toi. Você não sabe que ele tem medo de ti. Il te distrait parce qu'il sait quand toi tu vas rentrer dans la parole Ele te distrai porque sabe quando você entra na et palavra. que tu commences à proclamer la grandeur de Você Dieu. começa a proclamar. Lui, il sera dérangé. Ele vai se Il ne veut preocupar. pas que toi tu puisses connaître la vérité. Você está conhecendo a Est-ce que verdade. vous comprenez? Le diable ne veut pas que tu sois
Dieu. O diabo não quer que você se Parce concentre. que tu vas lui déranger. Você vai lhe perturbar. Parce que tu es un saint. Porque você é um santo. Tu vas amener la gloire de Dieu sur la Vai terre. te levar a glória de Deus. Par à toi, terre. Dieu va se manifester. Em ti Deus vai se Par toi, Dieu manifestar. va délivrer les captifs. Em ti Deus vai lhe Par toi, Dieu va libertar. séparer la mer. Em ti Il Deus a vai peur de vai toi. separar o mar. C'est pourquoi Pharaon il avait peur de laisser les enfants É por d'Israël. isso que Faraó tinha medo de deixar os povos de Israel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém está me entendendo? Si vous comprenez, Se você entender, vous connaîtrez la vérité. você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Alléluia. Amen. La vérité est que vous êtes des enfants de Dieu. A verdade é que vocês são filhos de Deus. La vérité est que vous êtes nés pour sa gloire. A verdade é que vocês foram nascidos pela sua La glória. vérité, c'est la proclamation que vous déclarez vous-même dans vos bouches. Comment on le A sait? verdade, a verdade Como é que a proclamação que vocês declaram na vossa boca. La vérité, c'est que vous-même, vous devez proclamer cette vérité. A verdade é que vocês mesmos têm que proclamar essa vitória. Essa é a verdade. De dire, je suis l'enfant du Eu royaume. dizer que eu sou filho do reino. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Le Dieu des miracles, c'est mon papa. C'est une chanson que j'aime beaucoup. É uma música que eu amo muito. Parce que je connais la vérité. Porque eu conheço a verdade. Moi-même, ici, je suis affranchie aujourd'hui. Se eu estou libertado, Parce que je connais la vérité. é porque eu conheço a verdade. Je connais ma personnalité. Eu conheço a minha personalidade. Personne ne peut me tromper. Ninguém pode me mentir. Tu peux m'amener tout ce que tu veux. Você pode me trazer Si ce n'est pas au nom de Jésus, Se não é o nome de Jesus pour Cristo, moi, ce n'est pas pour moi. para mim não é para mim. Alléluia. Amen. Même si tu parles bien comment. Mesmo se tu falas bem, Si je ne le trouve pas dans la parole de mon Père, se eu não me encontro na ce palavra n'est do pas meu ma Pai, parole. Alléluia. Amen. Je te dis, ce n'est pas pour moi. Parce que eu ce vou n'est dizer pas mon não é Père para qui mim, m'a dit ça. porque não é meu Pai que me disse. Alléluia. Amen. Je connais ma personnalité. Eu conheço a minha personalidade. Je connais ce que je suis. Eu conheço quem que eu sou. J'ai de valeur pour Dieu. Eu tenho valor. Je ne prends pas tout avec moi. Eu não levo tudo. Alléluia. Je veux que cette année, vous commencez avec cette parole encore. Eu quero que esse ano comece com essa palavra. Je suis enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. Comme Jésus a dit, comme mon Père agit, Como Jesus diz, como meu Pai age, moi aussi j'agis. eu também vou agir. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu Eu sou filho de Deus, pour que le Seigneur puisse agir en nous. como o Senhor possa agir. Né? Laisse-moi te dire aujourd'hui, Vou dizer uma coisa hoje. Satan a eu peur quand cette parole est sortie. O Satanás teve medo quando essa palavra saiu. Il sait que j'ai révélé que ce qui est vrai. Ele sabe que eu revelei algo que é verdade. Il sait que beaucoup de gens ne connaissaient pas ça. Ele sabe que muita gente não sabia disso. Et vous allez changer maintenant votre mentalité, E votre vocês façon vão de voir. mudar a vossa mentalidade, a vossa maneira. Et quand vous allez sortir d'ici, E quando vão sair daqui, tu vas dire ce que tu viens d'attendre. você vai dizer que você Je suis l'enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. La gloire de Dieu est sur toi. A glória de Deus está sobre mim. Tu es saint. Tu es santo. Alléluia. Amen. Tu es saint. Tu es santo. Ton Père t'appelle saint. O teu pai te chama de santo. Il révèle la vérité qui est assez saint. Ele só revela a verdade do ser santo. Parce que c'est ce qui va t'accompagner vers le royaume. É aquilo que vai te acompanhar ao reino. C'est pourquoi il doit te dire la vérité Deus vai te dizer a verdade. pour que tu sois affranchi. Para que você seja libertado. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.